Bueno, empezamos nuevamente con la última parte de esta mañana de conferencias. Es la última parte, ¿verdad? Sí. Y esta vez vamos a hacer una especie de mesa redonda de pequeñas exposiciones en las que cada uno contará pues, su actividad y un poco las obras o curiosidades de su trabajo que vengan en relación a las jornadas que son de bioconstrucción en el entorno urbano. Entonces voy a empezar a presentar muy brevemente a cada uno de ellos y después van a empezar la intervención y dejaremos las preguntas, a ser posible, para el final y podéis hacer las preguntas, las dirigís a quien consideréis. Tenemos a Ana Antunes. Benvida, Ana, desde Porto, fundadora da oficina Atelier Academia de Arquitectura, compaxina formación, creación, investigación e arquitectura. E tamén é a presidenta do Consello de Administración da Asociación Centro da Terra, e así, de todo Portugal. Benvida. Temos a Hábitat Social, Carolina Jack e Ramón Fernández, que vienen de la cooperativa Hábitat Social, como acabo de decir, de A Coruña, y que centran su actividad en arquitectura, urbanismo y una construcción social del hábitat, con o obxectivo de mellorar as relacións, non sei se falo en castelán ou en galego, mellorar as relacións entre as persoas co medio natural e co entorno construído. Despois temos a Javier Ónega. Benvido, Javier, dende León, albanel, naceu en Galicia, por eso pouco tempo lle durou a estadía en Galicia, está afincado en León e as súas obras están desenvolvidas con materiais naturais. Moitas gracias por vir, benvido. Alejandro Fernández Palicio, da cooperativa Sete Oitavas, que é socio de Espiga, e tamén culpable de que todos estemos aquí, así como Carolina Sánchez, que tamén é socia. Alejandro ven da cooperativa Sete Oitavas, que traballa na zona de Vigo, pero bueno, en toda Galicia, traballa a escala territorial en proxectos de bioconstrucción e comunitarios, e presenta proxectos de reforma de vivenda con terra e fibra. Carola Sánchez é restauradora do patrimonio cultural, albañila especializada en revestimentos naturais con terra e con cal. Está recén graduada en paisaxe. Benvidos e benvidas a todos e a todas, e xa vos deixo con eles. Eu sou portuguesa, por isso eu vou tentar falar devagar para que me compreendam. Ok. Então, só para fazer uma introdução, eu venho de um background de construção corrente. A certa altura, quando entra a sustentabilidade e começamos todos a falar na sustentabilidade, aquilo que eu senti, e com certeza todos vós sentiram, é que a sustentabilidade tornou-se numa imagem e num nome de marketing, e na realidade o que estava a ser implementado no mercado não era uma sustentabilidade, era uma palavra que ajudava a vender produto e a vender uma arquitetura. Por isso, a minha procura no sentido de descobrir a real sustentabilidade levou-me até à Índia, e na Índia descobri a construção em terra, a gestão da água de forma ecológica e tudo isso, e por isso, ao descobrir aquilo que eu achei que seria a solução, tenho tentado implementar isso aqui em Portugal. Por isso, quando eu vos trago aqui o assunto, eu não me vou focar apenas na construção em terra, mas no conceito da sustentabilidade na sua globalidade e como é que isso poderá, ou da forma como eu acho, poderá ser implementado, neste caso especificamente na reabilitação. Por isso, deste contexto, surge o projeto EcoReab, em que a intenção é exatamente trazer ao público, ensinar ao público o que é a sustentabilidade e como é que ela pode ser implementada na reabilitação de forma correta e de forma holística. Por isso, quando eu falo do público, eu não me limito apenas aos profissionais, arquitetos, engenheiros,
mas há muita necessidade de informação para o público e para os nossos, que vão ser os nossos clientes. E por isso esta informação passa por dar a entender o que são estes diferentes conceitos. Eu sei que a maior parte de vós sabem o que é que eles são, mas muitas vezes está aqui atrás no nosso subconsciente e às vezes é preciso verbalizar para realmente perceber como é que isso se aplica e o que é que isso significa. Por isso, o que é sustentabilidade? Todos nós sabemos que a intenção é minimizar os impactos no meio ambiente, de forma ecológica, obviamente, mas sem esquecer o desenvolvimento social e cultural, que é constantemente esquecido, e reduzir o consumo energético e, obviamente, a parte económica está lá presente. Normalmente é o que está no topo, a meu ver, deve ser consequência de tudo isto. E quando falo em consequência, é exatamente a consciência de que qualquer ato que nós temos na nossa vivência tem consequências. E na arquitetura isso acontece também. Por isso, as diferentes vertentes da sustentabilidade devem estar sempre presentes no projeto e é isso que eu tento transmitir. O ciclo de vida é outro assunto que agora está muito presente e o que é o ciclo de vida da construção convencional, que agora tentamos fechar o ciclo com a reciclagem, mas há sempre um momento em que há necessidade do descarte. Enquanto que nós queremos ir no sentido de uma construção sustentável, temos que fechar este ciclo e a utilização, a implementação de uma arquitetura ecológica com materiais ecológicos, com materiais naturais, com a menor transformação possível, permite-nos exatamente ter um ciclo fechado. E aqui entra a ecoarquitetura. Muitas vezes há uma confusão que a arquitetura e sustentabilidade, ecoarquitetura e sustentabilidade são a mesma coisa, não são. A ecoarquitetura pode estar, e quando eu digo pode é porque não significa que pode estar incorporada na sustentabilidade e assim eu tento implementar dessa forma e fazer com que as duas situações trabalhem em conjunto. Por isso, a utilização dos recursos naturais, o sol, a água, o ar, os materiais locais, o respeito pelo ecossistema e depois, óbvio, os R's que todos nós conhecemos, que é reciclagem, reaproveitamento, reutilização e a redução de consumo. Não quero continuar. Pronto. Por isso, será que é possível implementar estes conceitos na reabilitação? Claro que sim. Por isso, primeira coisa é perceber o que é o nosso património, no caso eu especifico aqui património vernáculo, especificamente, em que é a identidade, uma expressão fundamental da identidade, e a identidade é algo que eu constantemente transmito, porque com esta situação da globalização a identidade está a ser perdida, estamos com uma imagem comum para todo mundo, eu vejo situações incríveis. Uma pessoa fica assustada porque realmente estamos a perder a identidade e andamos todos a fazer uma arquitetura global, igual, sem identificação nenhuma. Por isso, a expressão de diversidade cultural deve estar presente e é na reabilitação que nós aprendemos o que isso significa e aprendemos também a aplicar isto e preservar, como é óbvio. Por isso, todos estes conceitos que nós estamos aqui a falar de ciclo de vida, ecoarquitetura, sustentabilidade, tudo isto já existia. Não é? São conceitos que estamos aqui a considerar conceitos novos, modernos, nada disto é novo, estava presente exatamente na arquitetura tradicional e popular porque era o próprio homem, não havia arquiteto, não havia engenheiro, era um proprietário que desenvolvia a arquitetura baseado nos conhecimentos que eram transmitidos de geração em geração, porque é essa população que conhece o local e o local reflete-se na forma de fazer a arquitetura, desde do clima, ao sol, a temperatura, geografia, a geologia, e aqui estamos a falar no material terra, por exemplo, a paisagem, biodiversidade e depois, obviamente, como é que o homem utiliza e como é que o homem vive naquele local, por isso as atividades, ofícios, usos dia-a-dia dos seus utilizadores, consequentemente culturas e sociedades locais e regionais e depois, obviamente, a época, o momento e o local específico. Por isso tudo já estava presente e está presente na arquitetura vernácula e na arquitetura popular.
Por isso, embora a reabilitação urbana esteja neste momento na ordem do dia, eu acho que isto é em todas as cidades, mas Portugal é incrível o que tem acontecido, o investimento na reabilitação está muito forte, o que é ótimo, porque tínhamos cidades abandonadas. A questão é que nem sempre esta reabilitação é verdadeira. Outra coisa que é muito importante, e por isso eu trago-vos aqui, é a legislação. O que é que cada país tem como incentivo para o desenvolvimento da reabilitação? Por isso, nestas formações, e como eu vos disse, isto no fundo é um projeto que procura transmitir informação, é um momento de formação das pessoas que lá vão, também é transmitido todo o enquadramento legal para eles perceberem como é que podem tirar partido e quais os benefícios da reabilitação. Neste caso, falo-vos tenho aqui o enquadramento legal a nível da área de reabilitação urbana, ou seja, como é que os municípios podem fazer e definir áreas para reabilitação, para depois definir os benefícios a serem gerados. Alguns dos benefícios possíveis, a nível nacional, que é a isenção de taxas fiscais, pronto, várias situações, não vou estar aqui a enumerar porque temos 10 minutos, por isso não vou perder muito tempo, mas eu imagino que a Espanha com certeza tem estas situações. Se estiver a falar muito depressa, digam-me que é para eu calmar. Mas a situação mais complicada são os preconceitos que existem na população e, mais grave, os profissionais. Por isso, nós temos já os preconceitos que existem, que é uma intervenção mais cara, implica mais manutenção. Eu tive situações destas, que é a ventilação natural traz bichos, porque os bichos vêm junto com a ventilação natural, está tudo aberto, é preciso esclarecer estes pormenores. O mau comportamento térmico, má qualidade, não existe garantia de durabilidade e problemas estruturais, por isso todos estes preconceitos estão presentes no público em geral e também nos profissionais. E por isso, nós temos profissionais que, para além de termos falta de mão de obra, que não só se perdeu porque foi para fora, no caso de Portugal, a maior parte da mão de obra especializada, de boa qualidade, que ainda tínhamos, está lá fora, porque dentro do nosso país não é corretamente paga, mas principalmente não valorizam aquilo que nós ainda temos. Eu não sei como é que acontece cá, mas eu fiz um projeto de investigação na zona da fronteira Portugal-Espanha e aconteceu a mesma coisa. Por isso, as pessoas que têm em memória e tiveram a experiência de utilizar as técnicas tradicionais, já não as utilizam e afirmam, pés juntos, que era ótimo, mas o futuro é outro e por isso faz parte do passado e temos de esquecer e o cimento e o tijolo e as argamassas e os produtos, isso é que é o futuro. Lá está, esse preconceito tem que ser alterado e temos que dar valor a todas estas situações, desde as técnicas construtivas tradicionais até os materiais ecológicos e tudo o que está aqui implicado. A falta de conhecimento dos projetistas é muito grave. Eles não têm a noção do que é um tabique, não têm a noção do que é uma taipa. Eu estou a usar termos portugueses, mas está correto. Pronto. Por isso, não fazem a mínima ideia. Não é? Eu posso vos dizer que eu sou de Aveiro, centro de Portugal, onde o adobe está presente. Nunca conhecia a construção em terra, tive que a conhecer na Índia para vir descobrir em Portugal. Não é? E agora ando a divulgá-la, não é? Para pessoas que muitas das vezes vivem nessas casas, mas não têm a mínima noção que está lá e que existe e como é que funciona e como é que uma casa dessas funciona. E depois, empreiteiros, projetistas, arquitetos, engenheiros e os próprios municípios que, quando o cliente diz, bem, eu tenho uma casa em terra e gostava de preservar. Não, deita abaixo, porque é muito melhor. Eu tenho situações em que tenho municípios a obrigarem os proprietários a deitar abaixo e fazer novo. Isto é grave. E depois já temos afirmações destas, que é muito triste,
que é cuidado com a reabilitação urbana. Especialistas avisam que está a ser feita com má qualidade. Em Portugal, especialmente em zonas urbanas de maior densidade, Porto, Lisboa, as grandes cidades, significa uma reabilitação urbana que está a ser feita, não passa por uma operação cosmética barata. Não é? Por isso, a fachada é mantida e tudo o seu interior é deitado abaixo. Eu trago-vos aqui um exemplo que eu espero vir a mudar. Espero, não sei. Tenho algumas restrições, que é o caso do Porto. Nós, em Portugal, temos 3 cidades que são classificadas Património Mundial de Arquitetura em Terra pela Unesco, que é o Porto, Évora e Guimarães. Porto e Guimarães pelo Tabique, Évora pela Taipa. Guimarães fez uma incrível reabilitação na altura em que foi capital europeia da cultura, fez a reabilitação da cidade e foi incrível, fez um trabalho de investigação memorável das técnicas tradicionais e a aplicação. Évora mantém a taipa e o sul de Portugal é das zonas que ainda mantêm o conhecimento da técnica construtiva ancestral. O Porto ignora. O próprio município ignora. A solução isto tinha uma animação, nós temos interiores com pinturas com pigmentos naturais, temos argamassas de terra. Na zona do Porto sai brical, nós não temos terra mesmo, ou seja, não é terra crua, isso encontra-se apenas no norte e interior de Portugal, próximo de Espanha. A maior parte do tabique em Portugal é uma argamassa saibrosa, ou seja, arenosa, com mistura de cal, mas, no entanto, é classificado como tal. Temos exemplos incríveis, interiores lindíssimos, que são simplesmente retirados, desnudados, e são substituídos ou por pladur, ou então deitados completamente abaixo, estrutura de madeira e tudo, para fazerem betão e coisas incríveis. Outras situações é a ignorância, e esta é uma situação grave, porque trago-vos um projeto de Álvaro Siza, o arquiteto internacional português, Álvaro Siza, que faz intervenções junto à muralha de Lisboa, deste género. É simplesmente ignorar a presença de um elemento como a muralha, que é, neste caso, uma muralha em taipa, em que nós já temos uma construção antiga que está construída em cima dessa muralha, achando que aquilo aguenta com tudo, mas depois há novas intervenções que continuam a ignorar isto, e quando vemos arquitetos com este calibre a dar estes exemplos, realmente temos que rever esta situação. Por isso, o que é exatamente a reabilitação? Uma forma de intervenção integrada sobre o edifício existente, conservando as suas características fundamentais e modernizando, obviamente, para a realização, para que possamos ter as novas condições de utilização. Por isso, é muito importante entender que existe o conceito, a intenção de preservação, preservar a parte arquitetónica e cultural. Por isso, temos todos estes benefícios e o porquê de fazer essa reabilitação. O que é que este projeto traz? Tem várias fases. A intenção é recolha de dados e investigação, avaliação dos problemas e trazer estudo das soluções, implementação através de design e projeto, e depois a parte de sensibilização, que é a formação e a construção. Ou seja, a formação, esta parte, todos os intervenientes têm a parte teórica e têm a parte prática, ou seja, participam na construção. E agora mostro só um bocadinho do que é que se passou, por isso. Temos a parte da investigação, que vai ver que tipo de técnica construtiva, ou seja, qual é a arquitetura tradicional local. Neste caso é um edifício do Minho, é a Casa Minhota, que tem características específicas, o seu envolvente, a sua paisagem, aqui algumas características que definem a tipologia da Casa Minhota. O estudo
do seu enquadramento geográfico e como é que isso pode influenciar depois nas soluções da arquitetura e também como é que a própria casa existente era desenhada, existia, tendo em conta todas estas condicionantes, por isso saber entender essa realidade, ver o local, cá está, na formação, eles todos vão fazer o percurso para conhecer o local, as características, neste caso estamos também a ver a geologia, ou seja, o tipo de terra que nós vamos encontrar, a tipologia arquitetónica, o que é o espaço urbano daquela aldeia, a parte paisagística e biodiversidade, também para perceber quais os materiais que temos disponíveis, porque a intenção era utilizar os materiais locais. No fundo, é estar integrado na paisagem e ver o seu enquadramento. Isto é a área de implantação do edifício, por isso, o que é o terreno onde este edifício está implantado, perceber as características da edificação em si, quais os problemas, não vou aqui enumerar, mas tivemos diversos problemas, como podem ver, e soluções. Aqui novamente, por isso é um edifício de 2 pisos, um grande problema de umidade, porque é um edifício que é pousado em cima do rochedo. Depois, a desconstrução, ou seja, isto é um edifício que já tinha tido algumas intervenções, tinha vigotas em cimento, estas vigotas foram retiradas e acabaram por ser utilizadas noutra construção. Algumas das vigas de madeira que ainda estavam em condições foram reutilizadas também, e depois o restauro. Quando fomos a identificação dos materiais existentes, por isso, o tipo de árvores presentes para podermos utilizar a sua madeira, o tipo de terra, a palha também utilizada e as canas, como é que isso foi feito? Aqui a terra, o que nós fizemos foi análise, ou seja, os ensaios à terra, alguns ensaios a nível de misturas e compatibilização de materiais, e esta é a parte muito importante, é saber compatibilizar estes materiais, não só nas suas misturas, mas também na base onde vai ser aplicado, e depois a pensar na nossa intervenção, que nós temos que fazer o isolamento térmico, que agora somos obrigados a fazer. Que tipo de isolamento? Neste caso, fomos por uma solução de terra-palha, por isso era preciso também desenvolver esses ensaios, e também o BTC para uma parede divisória, especificamente, que vai ser feita na construção. Aqui já são também as canas que são recolhidas do terreno. Estas canas vão ser utilizadas para a estrutura da terra-palha, ou seja, a terra-palha não vai ser a estrutura convencional em madeira, a intenção é, temos canas disponíveis, vamos usar as canas para esta estrutura. E depois, obviamente, compreender a parte da energia e da água, ou seja, os restantes recursos naturais que temos disponíveis, tirando partido da luz natural. A própria construção já tira partido disso, tem uma ótima orientação solar. O comportamento térmico é uma parede de 60 cm de granito. É um edifício que eu vos posso dizer que sem janelas, durante o ano todo eu sinto-me bem lá. Claro que não durmo lá dentro, preciso de ter outras condições para outra vivência, mas já por si tem boas condições, e depois seria melhorado com claraboias para a iluminação, o restauro do forno, que devem ter visto antes, a colocação de painéis solares para aquecimento de águas sanitárias e os painéis fotovoltaicos. A nível de gestão ecológica eficiente, eu em todos os meus projetos, quer reabilitação, quer nova construção, existe aproveitamento das águas pluviais para lavagens, e depois tratamento e reutilização das águas cinzentas para sanitas e rega, e depois, quando o proprietário pretende, também se faz o tratamento das águas negras para depois serem filtradas no terreno. Por isso, eu posso vos dizer que em Gaia todo este conjunto vai ser implementado numa habitação que está completamente autossustentável, desde de luz à água. Por isso, temos todas estas funções incorporadas. Se tiverem interesse, em breve a obra começa, ainda não sei quando, mas em breve. Por isso, isto é um learning by doing, é esta a intenção. Por isso, as pessoas
tem esta sensibilização a nível teórico, mas depois o meter a mão na massa, sentir o que tudo isto significa é essencial e por isso é transmitido nesta informação. Mostrar essencialmente que isto não é uma solução alternativa, e quando eu ponho alternativa entre aspas, é que na maioria das vezes a construção ecológica, este tipo de sustentabilidade é vista como uma solução para os hippies, naturistas, vegans, não é? Eu posso-vos dizer que normalmente o meu público é um público que está direcionado para a construção convencional, mas está à procura de outras soluções. E já procuram isto e veem que realmente é possível, é uma intervenção holística que é possível ser implementada como uma construção corrente. Pronto. E, no fundo, a intenção seria desenvolver a Summer School. Este Summer School não aconteceu, espero que venha a acontecer em breve. Pronto. Deixo-vos. Bueno, moitas gracias a Espiga pola invitación e por organizar estas jornadas un ano máis, que é sempre un placer estar aquí e compartir con toda a boa xente. A ver, o obxectivo desta charla superfugaz é trasladar un pouco os criterios que utilizamos, ou algúns conceptos nas nosas intervencións, neste caso as que temos relacionadas no medio urbano. Os simplificaremos con diferentes obras, así moi rápido, fotos, a ver se se entende, pois sobre todo de vivenda e de locais, para que vexamos un pouquiño de todo, non? E por dentro destas, podemos coller algúns exemplos de intervencións en medio urbano, o sea, traballando sobre preexistencia, sobre espacios xa construídos. E se ben é certo que aquí, simplemente por citar un exemplo no que o intervir nun espacio, nun solo urbano normalmente colmatado, pois ás veces se pode tamén intervir na relación co entorno inmediato. E neste caso é un barrio, nas aforas dunha cidade, un barrio moi aberto, con moita actividade da veciñanza. Palavea, para máis datos. E que aquí os propietarios teñen unha vivenda e que acaroada e adquiriron do lado con idea, sobre todo, de incrementar o espacio aberto, por un lado, o seu propio, aumentar o xardín, mellorar a accesibilidade, etc. E, sobre todo, tamén para potenciar e aumentar todavía máis a relación cos veciños. Isto é algo que neste tipo de construcións, en todas estas vilas ou cidades galegas, acontece moito, sobre todo no exterior, no centro, e que de alguma maneira, sempre que se poda, é un condicionante máis, algo a ter en conta que se poda mellorar. Agora, o que sí, ímonos centrar é máis no que habitualmente chamamos reformas, reformas de pisos, sí, pasa. Que é algo que é super habitual, super importante e, sobre todo, porque o parque inmobiliario das cidades e das vilas é algo que está aí, que hai que manter e que o esforzo de habilitalas de novo ten unha serie de características e, sobre todo, basicamente as motivacións para intervir nestes espacios obedecen a adaptacións funcionais. Non se vive agora igual que hai 40 anos, non se vive agora igual que hai 100 anos, as unidades de convivencia mudaron moitísimo. Ese é un dos aspectos que non nos centraremos tanto porque, máis que nada, é un diseño e distribución. E logo que sí, que a adecuación, a outra adecuación destos espacios, destas vivendas que nos atopamos, sobre todo obedecen a criterios de enerxía, de eficiencia enerxética, de mellorar o confort e de mellorar a salubridade. Neste sentido, sobre todo, neste segundo do confort e a salubridade,
trataremos de falar de 4 ou 5 conceptos, criterios que nos importan, que nos parecen moi importantes á hora de afrontar estes deseños. E o que sei, unha das cousas que primeiro que hai que afrontar, esta imaxe é unha imaxe bastante sucia, pero intencionada, lóxicamente, é que o atoparse, o intervir sobre algo que estivo máis ou menos tempo abandonado, pois conleva a modificación do espacio. E esa modificación, esa adaptación, pois, a maioría das veces, tamén falarán algúns compañeiros que convén, ás veces, restituir o estado original. Noutros casos, como este exemplo, os típicos edificios das épocas dos 50 en adiante, ou anteriores en adiante, pois atopamos que a hora de demoler, pois, pasan estas cousas, un montón de escombro, e unha das primeiras cousas a valorar é que elementos manter, que elementos recuperar e que elementos sustituir. Quero dicir que tamén esta reflexión vai intervir moito no económico, seguramente, e sobre todo tamén no residuo, que é algo que non é que podas meter debaixo dunha alfombra e non pasa nada. Este residuo, ás veces, pode ter unha segunda vida, pode recuperarse, ou pode valorizarse, ou pode facer dun outro elemento. E agora iso, centrándonos nestas intervencións e reformas, pois eso, 4 ou 5 criterios e... Un pouco eso que falaba Ramón, as limitacións que temos nos temas de reformas e rehabilitación, pois a nivel estructural, por un lado, a nivel de fachada, de conservación de fachada, eses elementos comuns, pero o objetivo é tratar de buscar esa actualización, esos novos usos e ese confort, actualizalo para ter unhas boas condicións de habitabilidade para a vivenda. E para locais tamén o que se trata é un pouco de buscar esa coherencia deses usos, tamén axudar a promover proxectos que de alguna maneira dialoguen coa veciñanza e que fomenten o tecido social. Esos son un pouco así como obxectivos que temos en mente. E despois, falando destes criterios como máis concretos, pois aproximándonos un primeiro que nos parece como moi importante, tamén en función das condicións que veñen un pouco dadas pola ubicación, pola orientación, pois teríamos o deseño bioclimático, aproveitamento solar, aproveitamento para facer unha ventilación cruzada, tratar de, a través dunha distribución que se pode modificar, pois aproveitar esas condicións. Por exemplo, nesta foto, era unha vivenda dos anos 60-70, as típicas moi compartimentadas, entón, aproveitamos, tiramos a tabiquería para facer esa entrada, ese aproveitamento de entrada de luz, neste caso que era unha fachada sureste, entón aproveitar toda esa luz que entra ao longo do día para quentar a casa, para ter luz natural, ter eses espacios como máis diáfanos. Tamén utilizar certos mecanismos, como poden ser muros con masa, con inercia, para facer unha captación solar e que despois vaya disipando pouco a pouco. Que máis? Aquí todas as fotos son do mesmo piso, neste caso. Este é un plano da distribución como quedou. Aquí o que se trataba era eso, de facer unha distribución bastante diáfana, que fora máis flexible posible, e aproveitar esa luz, esa entrada que viña desa fachada sureste para que chegara case ata o fondo. Tiña ese muro intermedio que fixeron en ladrillo con masa e despois se revocou con barro, para aproveitar tamén esa captación de sol e de calor. Outro criterio que nos parece bastante importante é a eficiencia enerxética, facer ese esforzo no principio no illamento, tanto de fachadas como de cubertas, como de chans, xogar moito tamén coa orientación, co espesor do material illante. Utilizamos bastante a fibra de madeira porque é bastante económica, a cortiza tamén, cando se pode. Agora hai un montón de materiais neste sentido.
os illamentos polo interior das fachadas e sempre que se pode polo exterior, que nos parece unha mellor solución, non? Tamén para facer en edificios de vivendas, poñer de acordo a todos os veciños, un pouco mellor. Neste caso temos aquí un exemplo que non é moi ortodoxo, pero que non é de bioconstrucción. Pero, bueno, é un bo exemplo, non? Para hacernos importante eso, traer o tema da eficiencia enerxética como algo que se pode aproveitar moi ben. E este é un edificio de vivendas, de moitas vivendas en Adormideras, en Coruña, que, bueno, pois eso, se puseron todos de acordo e decidiron facer este SATE, ese illamento polo exterior, de todo o edificio, resolvendo tamén outros problemas de entrada de auga, de humidades, de fisuras, en fin, unha serie de cousas que se resolven ben a través deste sistema constructivo. Neste caso utilizouse por Spam. Perdón. Que máis? Bueno, despois tamén, eso, utilizar sistemas de calefacción como máis eficientes. Estamos vendo moito as bombas de calor, tanto con radiadores ou con chan radiante. Puntualmente tamén se utilizaron, neste caso, por exemplo, unha estufa de biomasa. Este era un piso, un ático, era último, entón aproveitamos para facer a saída por aí. E neste caso en concreto, realmente, a utilización da estufa é moi puntual, porque, bueno, ten moi boa orientación ao piso, ten esa captación así solar, ten, bueno, todo o aillamento, non? Que falábamos antes, o cambio tamén de carpinterías, que é importante, pois, eso, a utilización na medida posible en madeira, pero senón, pois, de outros materiais, aluminio, o doble vidrio, triple vidrio, na medida que se poda, pois, sempre son unhas boas inversións, non? Os recuperadores de calor tamén, para temas de ventilación, e, bueno, despois aí tamén en función das limitacións que veñan dadas polos clientes ou económicas, non? Aí hai moitos parámetros que hai que conxugar. Que máis? E si isto, bueno, efectivamente tamén voltando un pouco de antes bueno, na medida do posible tratar de pensar no ciclo completo dos materiais, non tanto do que hai e o que vai pasar con el, como do que incorporar nas obras. Este é o caso do estudio no que traballamos na Cidade Vella, é un local, bueno, é nun casco de pedra, pero bueno, que logo foi un local cunha construcción máis convencional. Entón, bueno, aproveitamos para condicionar as nosas necesidades do estudio e aí, pois, con unha man de obra barata que vimos a ser nos, e sobre todo nesa lógica de reciclaxe e sistemas, pois, buenos, que sobre todo tamén que sexan materiais que, pois, tanto vivir como neste caso traballar, pois que sexan materiais nos que vas a estar en contacto con eles, entón que sexan o máis sanos e naturais posibles. Neste caso, por citar tamén rapidamente, o chan adaptámoslo tamén para poñer horizontal unha tarima de madeira, quizás non moi convencional, porque traballamos con taboleiros de encofrar recuperados, algo que resulta económico, porque é unha segunda vida dun material que xa tivo un montonazo de usos. O adaptamos, é un material cálido, é madeira, resiste e é moi sufrido, non sei tampouco se ve moito a suciedade que poda recibir. E logo para os paramentos, tamén aproveitamos para de feito, para darlle o acabado de barro, e tamén, como sempre, tamén, aparte para aprendernos, para darlle o acabado ás fachadas. Que incluso, bueno, neste caso tamén vale como ensinar o material as cousas boas que ten e as posibles patoloxías que poden suceder. É dicir, este é un edificio de pedra, ten de muros de pedra, que ten unha sobrecimentación de pedra e por cual, como casi todos nestes casos, pois asciende auga por capilaridade
e temos algún, non se ve moi ben a foto, pero o muro de fondo, o barro pois se disgrega, pois porque, bueno, pois por esta reacción coa auga que estende pola pedra. E aquí tamén a lógica de recuperación, de reciclaxe, pois adaptamos mobles do anterior estudio e, bueno, desmontado, adaptación e montaxe de novo para cos mesmos tabuleiros, neste caso de EDM, pois adaptalos ao, bueno, ao mobiliario que temos no estudio para traballar, de estanterías, de mesa de reunións, etc. Isto, bueno, e isto outro caso igual, o sea, unha fachada dunha pedra de, o sea, de carpintería de madeira, bueno, super habitual antigamente, e que aquí o esforzo foi de recuperala, o sea, de lixala, de acabalo con aceite e incluso de sustituir algúns panos de madeira pois por vidrio. Bueno, decir, son materiais que neste caso, que era unha carpintería boa, creo que recordar que era de Castiñeiro, non estou seguro, bueno, en calquera caso son válidos se é doado recuperalos, vamos. Ou neste outro caso, un montón de material reempregado, tamén tabuleiros adaptados ás estanterías, o mobiliario recollido de diferentes lugares, obras, etc., para adaptalo, e o chan tamén, o chan de madeira, que bueno, que o chan de madeira é o típico, é unha cousa cálida, que te dá un montón de prestacións, pero hai que manter. Digo isto tamén porque nestas lógicas de esforzos de recuperación, esta foto, bueno, vese moi pequeno, pero é isto é unha vivenda no centro da Coruña que o que te atopas inicialmente é todo, pois, todo pechado, o sea, os muros non quedan vistos porque están enfoscados con cemento, neste caso, o forxado de madeira pois está oculto e aquí tamén ese equilibrio de canto esforzo económico e demais para restablecer o sistema constructivo original, que o sistema constructivo original, neste caso de hai, non sei, tiña 100 anos, pois se mantiña con as lógicas dos materiais, dos coñecementos, do momento. Logo, durante o proceso, pois o típico, pois se vai tapando as cousas, se vai facendo os novos elementos ou sustituindo con, de feito, creo que sobre isto tiña un forjado colaborante de formigón, e, bueno, o traballo, o esforzo de recuperalo, pois dese equilibrio que ata que punto vale a pena, non? E por que digo desto de que vale a pena ou non? Porque bueno, estamos falando aquí desta serie de criterios que nos parecen interesantes e que para nós son moi importantes. Pero logo, a hora de afrontar a reforma, influen outros criterios que teñen máis que ver, bueno, pois coa propiedade. Como son, bueno, coa propiedade e coa construcción en sí, que son o tema económico e os aplicadores. Aquí vamos ver unha serie de sistemas e de acabados, moi por encima, que en algúns casos tamén se opta por eles ou se chegan a construir porque a persoa os entende ou se lle fai entender as súas virtudes, pero tamén eso exixe, na maioría dos casos, pois un mantemento, un entender o material e incluso tamén pagalo. E despois tamén o tema da explicación. Vamos ver aquí, bueno, igual me estou adiantando un pouco, perdón. Que, bueno, si isto, bueno, sistemas de traslosados, sistemas de acabados, que máis aló de algunhas solucións que quizáis sexan máis habituais recentemente, traslosados de perfilería metálica, de cartón yeso, pois, bueno, hai outras alternativas con material natural, con outro tipo de acabados, de aceites, e que bueno, que tamén son máis máis sanos, máis fáciles tamén de entender o material ou de apropiarse do material por parte da persoa que o vai a empregar, porque o seu mantemento pois é algo que é máis doado, non, de adaptar. Vale, bueno, nada, simplemente nomear tamén eso, despois dos sistemas constructivos que falaba Ramón, que tratamos de utilizar, pois eso,
trasdosados, tabiquerías lixeiras para que tamén teñan unha posibilidade de desmontaxe fácil ou para flexibilizar as distribucións, ben en madeira ou ben en cartón yeso, madeira estructural ou como revestimentos. Bueno, pensar tamén no que é o ciclo da vida dos materiais, non? E despois, a nivel de acabados, pois facer fincapé porque son os materiais cos que estamos directamente en contacto. Entón, aí, pois sí, é interesante tratar de utilizar o máximo posible de materiais naturais. A nos gustanos eso, moito o tema da madeira, para chans, para paramentos, para mobiliario, tema de revestimentos continuos, micromorteiros, o trabadillo. Son estes revestimentos que nos permiten tamén conxugar ou compatibilizar con outros chans que xa existen, como teñen moi pouco espesor, pois chegar á mesma cota sen ter que facer grandes saltos e demais. Acabados con aceites ou con ceras, os rebocos de barro e de cal, pinturas naturais tamén, a utilización de linolios, bueno, non estamos vendo as fotos, a carpinterías en madeira na medida posible, en fin, bueno, un pouco como xa se vai a falar de todo isto, tampouco queremos profundizar moito nen alongarnos máis. E nada, este é un pouco un popurrí de fotos de obras que decidimos utilizar para ilustrar isto. E nada máis. Perdón. Seguimos. ¿Me explicáis dos cosas? Sí. ¿Cómo hay pantalla para ahí? ¿Y cómo paso las imágenes? Javier. Para adelante y para atrás. Va, para adelante y para atrás, vale. Genial. ¿Sales? Genial. ¿Y ahora para ponerlo ahí? Ahí está. Vale. Perfecto. Pues bien, vamos para adelante. Bueno, hola a todos. Vengo de León y esta construcción que os quiero aquí hablar es una fachada de una cuadra. Esto era una cuadra. Hicieron una casa unifamiliar y la habían enfoscado. La casa es de tierra, está hecha de tapial, adobe, y luego pues abrieron huecos, como veis, la casa es muy moderna. Esta fachada puede entrar aquí en lo que estamos hablando de urbano, porque la casa es moderna, es contemporánea, tiene muchos detalles muy bonitos, y es de tierra. Entonces habían hecho un trabajo de cemento bueno, bien dado, y un acabado en tierra, y claro, se vino todo a pique. Después de un par de años o así, pues la fachada estaba terrible y había que remozarla. Y empezamos con ella. Se picó toda y empezamos a hacer lo que es una obra, ¿no?, de restauración en este caso. Aquí debajo de la ventana se ve cómo está la termoarcilla, se da un salpicado de cal, que es lo normal en estos casos, ¿no? Luego en los encuentros se pone malla, en este caso de fibra. En los encuentros entre la tapia, que ahí se ve, y reparaciones que hicieron, termoarcillas y demás. Y nada, y se empieza. La casa es muy contemporánea, como digo, y entonces con la tierra se puede conseguir una cosa muy interesante, que es buena planimetría. Para conseguir esos acabados que se piden en las casas de hoy en día. No piden orgánico, ¿no? Piden planimetría. Entonces, pues nada, se hace lo que viene es una obra maestra, líneas y demás. Y nada, se va ejecutando. Es que la verdad no sé mucho más que contaros, ¿eh? Pero bueno, detalle curioso es que mandamos a mi amigo Miguel, un chiste así en el medio, mandamos a mi amigo Miguel a hacer los acabados, ¿no? Entonces hicimos un enfoscado sobre la tierra
y preparamos unos acabados, 4 o 5, a ver qué le parecía. Y cuando le preguntamos qué, ¿cuál eligió? Dice, la base. Digo, pues eso es la base. No hay más. Hicimos una base, le gustaba esto así, con cierta dirección al material. Y como veis, fijaros, la casa tiene muchísimos detalles muy modernos. El arquitecto es muy especial. Ese alero es de hierro. Las ventanas también están cercadas en hierro. Hay que dejar una canal, como observáis, es como que nos sirve de vierteaguas, entonces el muro no acaba contra el hierro. El hierro tiene un rebaje para que sirva de vierteaguas y demás. Pero la casa, esto es uno de los errores que se suele cometer la arquitectura, que es que no hacen, las casas de tierra necesitan, dice alguien por ahí, unas buenas botas y un buen sombrero. Y aquí no había ni botas ni sombrero. Aquí no había nada. Entonces, el acabado, como se ve, el acabado es de cal. Porque, claro, la tierra, si no tenemos un zócalo y no tenemos un alero, pues hay que hacerlo de cal. Y es bastante sencillo. Una de las recomendaciones es no dar mucha carga, no cargarlo en exceso para que sea ligero, liviano, no coja peso sobre la tierra y no se venga abajo cuando se humedezca. Entonces es una protección que sirve perfectamente y es bella. Y no creo que tengo mucho más que contaros. Esto es una obra, sin más. Hola, pois eu quería contarvos un pouco a idea da charla e ver que podemos facer para rehabilitar vivendas, todo ese parque de vivendas que temos en todas as cidades, que están feitas de pedra ou de ladrillo, de formigón, e que podemos facer para rehabilitarlas dunha maneira máis natural, non? Quería presentar unha aproximación un tanto máis artesanal, non? de como poder facer eso. E a idea é facela mediante barro e fibra, non? Principalmente porque pensamos que o barro é un material moi importante, moi válido para o noso clima, porque permite regular a humedade da vivenda, mantela ao longo do ano entre un 40 e un 60% de humedade relativa. E ao final é o principal problema das vivendas en Galicia. Non hai unhas oscilacións térmicas moi grandes, en cambio sí que temos un montón de vivendas convencionais dos anos 50, 60, 70, como falaban antes, que dan un montón de problemas de confort, de confort interior. Introducindo barro na vivenda sí que se consigue unha boa regulación. Si vedes rapidamente estas tabuas, a que vemos con número 1, esta liña, é a absorción que ten o barro frente aos outros materiais, a absorción de vapor de auga. É moi superior. Iso que permite que ter esa capacidade de absorción. Entón, somos moi pro barro e pensamos que hai que introducirlo nas nosas vivendas para mellorar o seu confort. Ten outras como a inercia térmica, como a absorción de contaminantes que se fala. Eu non teño moitas noticias de experimentación que acredita, ainda que onte falaba Carolina que sí, que agora xa empeza a ver que tamén ten como propiedade absorber compostos orgánicos volátiles do ambiente, que xa hai documentación científica. Porque ten un moi baixo custe ambiental,
é dicir, usa máis ou menos estimase 1% da enerxía do que pode ter o ladrillo cocido, o formigón, etc. Entón, bueno, dende unha perspectiva artesanal, e a pesar dos grandes prexuizos que ten o material, en principio, en un clima húmedo como o noso, pois nos apostamos por facelo. Entón, vos presento un exemplo, que isto é no Casco Vello en Vigo, onde o que se fixo foi unha rehabilitación con palla alixeirada, palla encofrada. Vedes aquí un detalle do entramado e como se colocan as instalacións, usando un sistema de palla encofrada, pero neste caso prefabricada. Son bloques que se fixeron noutro lugar por comodidade e que pouco a pouco se van colocando. Se van rematando as paredes, se coloca unha malla de yute e acaba revocándose. Temos uns espesores igual duns 8 centímetros de fibra, é unha palla de trigo cunha barbotina bastante pouca, logo un espesor grosso de 2-3 centímetros de barro que lle aporte esa regulación extra, porque a fibra nos permite illarnos do exterior, e o barro nos aporta esa regulación co ambiente. Por último, revócase con cal aérea e queda así. Outro tipo de tabiquería, ademais dun trasdosado, podemos usar tabiquería, que neste caso é lixeira, que pode acabarse en barro ou en cal, ou para facer nas zonas de cociña ou de baños, pois ademais, como ten unha dilatación que non vai moi ben cos estucos, normalmente usamos pezas de ladrillo para esas zonas onde logo ven unha cociña ou un baño, onde se quere facer un acabado deste tipo. Este é outra vivenda onde incluso o suelo se fixo co material, non é unha planta terrea, é un andar, é un piso. E tamén se foi revocando. Aquí é interesante porque a tabiquería fíxose con pallabarro, é dicir, con un barro moi denso, unha forma de sustituir as tabiquerías de ladrillo, que con eses 10-12 centímetros van a aportar á vivenda tanto inercia como unha regulación extra desa humedade que nos va a dar un confort, e así nos transmite a xente que vive aí un excelente confort para estar e para vivir aí. Estes son unha serie de vivenda, esta en Allariz, acabados de baños e estucos. E este último que fixo Carola e que lle paso aquí a voz. Gracias. Bueno, recojo el testigo. Mira, no había visto la casa amueblada, esta casa. ¿No? Así, vale. Bueno, os voy a hablar por mí y por otras compañeras. Las obras que vais a ver no son un poco de todas. Y un poco con dos intenciones. La primera, transmitir, aunque creo que aquí estáis bastante concienciados de la necesidad de transmitir los valores del oficio de la construcción y de intentar reactivar esto de algún modo. Yo no tengo la clave, pero bueno, una puede ser, pues, por ejemplo, estar hablando en este sitio, ¿no? con experiencia propia, y otra, pues la de demostraros que también convivimos mucho más de lo que creemos en las vilas y en las ciudades con la tierra y con la cal.
Pues la primera fotografía es de la zona de Betanzos, la otra es Monforte de Lemos. Y bueno, podemos encontrar pues aquí mismo en Ortigueira, medianeras de tierra. Bueno, no sé, la cal era mucho más utilizada y de hecho se nota cierto confort, ¿no? Aunque las casas sean viejas, pues siempre se percibe cierto confort, sobre todo en cuanto a humedad y habitabilidad de los lugares. Y otra de los objetivos es también mostrar, y por eso me alegro mucho también de estar aquí compartiendo con vosotros, que se están haciendo cosas en Galicia, ¿no? Que somos bastante derrotistas a veces, pero que se están moviendo cosas, aunque vayamos despacio. Bueno, también mostraros un poco la complejidad de este tipo de viviendas en cuanto a acabados. No pretendo tampoco hacer un alegato en contra de los preformulados, pero sí intentar demostraros que para este tipo de obras trabajar con preformulados es muy difícil y que ahí es cuando entra el oficio y cuando entra la necesidad de conocer los materiales, que esto ahora mismo tampoco se puede adquirir de una manera fácil porque ya no hay maestras ni maestros que nos enseñen, por lo menos aquí en Galicia, pero bueno, por eso también vamos un poco despacio, ¿no? Y esta fotografía la encontré un poco buscando para esta charla y en realidad eran unos huecos que se habían abierto en un lugar de Portugal que creo que era Coimbra, en una especie de galería contemporánea que habían abierto estos huecos como, bueno, mostrando la tipología constructiva, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos lo podemos ver desde ese punto también cierto encanto, cierto como artístico, pero bueno, detrás de esto hay muchas casas así que tienen la necesidad de ser comprendidas si las queremos rehabilitar de una manera un poco eficiente y sana a la vez, ¿no? Esta primera obra que os muestro tiene un montón de años, pero me gusta bastante porque fue la primera vez que nos tiramos un poco a la piscina en una rehabilitación con tapia en la zona de Monforte y bueno, pues tuvo bastante complejidad, hubo bastantes dificultades por nuestra parte, pero bueno, al final conseguimos que saliera algo bastante... Iba a decir que salía algo bastante exitoso, pero realmente conseguimos que saliera lo que la propietaria de la vivienda quería, entonces es perfecto. Lo que veis a la derecha es el barro de la zona de Monforte, que era bueno, pues Monforte se asienta sobre una antigua, o sea, geológicamente pues es de origen lacustre y entonces tiene muchas capas de depósitos arcillosos de muchos colores, es impresionante. Se tarda muchísimo en hidratar, o sea, tiene muchísima dureza ese barro y una vez hidratado pues lo convierte en un material de construcción que es impresionante. Tan impresionante que no podíamos utilizarlo en la rehabilitación en cuanto a dureza y resistencia mecánica. En la rehabilitación, porque precisamente era demasiado duro y esta casa es de tierra, no es una casa de arcilla. Entonces, poco a poco fuimos consiguiendo, como habías hecho antes, una consecución de capas de consolidación y bueno, hasta llegar a los revocos finales y distintas soluciones, esto un poco por antojo de la propiedad. Ahí es el hueco que se preparó para la escalera. A partir de una sucesión de capas, pues dar la dureza y la consistencia necesaria para acabar haciendo un revoco final, también bastante bruto, como te había pasado aquí en el acabado de la fachada, con caolín y con cal. Bueno, estos son otros dos ejemplos, también bastante antiguos, eran de 2014 o algo así.
bueno, de una rehabilitación con arcilla y un planchado al fuego en el baño, que fue la solución que se encontró, y de hecho se hizo directamente sobre el recrecido de arcilla que habíamos hecho. Normalmente nos damos esto, creo que lo habíais comentado alguno, nos damos también con la necesidad de tener que aplomar por petición de las propiedades, de aplomar las paredes, entonces esto pues requiere a veces recrecidos bastante grandes. Esto es una obra que, bueno, como les había pasado también a Hábitat, como decíais también antes, pues el mejor sitio a veces para experimentar pues es el espacio propio, ¿no? Y esto es un estudio en el que estoy con varias compañeras que bueno, decidimos hacer una tabiquería de caña viva y de barro para, bueno, es una zona muy húmeda, pues para ver qué pasaba a nivel tanto térmico como de humedad, y bueno, está dando bastantes buenos resultados. Una conclusión que antes comentabales también sobre que no hay muchos datos a partir de temas de contaminación y todo eso con el uso de la arcilla. Lo que sí que se nota en todas las construcciones en las que yo después de un tiempo voy visitando es un olor muy especial y un olor muy limpio. Sí que hay una filtración de olores muy fuerte. De hecho, la primera casa que os enseñaba es una casa o sea, la propiedad de esa casa es fumadora, ¿no? Es una casa muy pequeñita que en principio pues puedes percibir, o sea, en una casa normal entrarías y percibes un olor muy fuerte a tabaco, y sin embargo hay una filtración impresionante ahí. Este es el espacio, bueno, pues aquí construyéndolo, y un poco lo que se ha convertido, son unas oficinas, también es en entorno urbano. Y bueno, esto es una obra en Corrubedo de Paloma, que no sé si está por aquí ahora mismo. Es casi todo cal, pero como decían también antes, pues a veces hay que encontrar otras soluciones y tienes que meter pladur porque es lo que hay, ¿no? O sea, bueno, pues económicamente también hay que encontrar soluciones válidas a las necesidades, ¿no? El oficio o por lo menos yo como veo el oficio de la construcción, para mí lo más valioso también de enfrentarte sobre todo a las rehabilitaciones es que te encuentras con realidades muy complejas que también requieren soluciones a veces muy creativas. En este caso, bueno, pues Espladur tampoco es muy creativo, pero otras veces te ves realmente obligado a hacer cosas que no has probado antes, a meter fibras, bueno, eso, a experimentar. Tampoco a ciegas, ¿no? Porque sabes, de alguna manera, no sé si por intuición o por qué, pero sabes que eso va a funcionar. Y bueno, este es el antes y esto es el después, son todo estucos de cal y pintura de cal también realizada en obra, no trabajamos con preformulados aquí. Esta es otra imagen de esa misma casa. Después de eso, pues aplomar las paredes, conservar los techos, que en este caso eran techos de escayola y papel, y que habían sufrido bastante de humedad. Aquí está Carmen, otra compañera, también realizando bueno, la rehabilitación de unos baños, unas cocinas. Y bueno, estos son otros estucos que también, bueno, es un estuco liso y otro es un planchado en un baño. No es de lo que más nos pidan porque, bueno, pues es una técnica que bueno, pues es bastante, o sea, requiere mucha mano de obra, por eso también es más cara, pero bueno, realmente donde lo hicimos tampoco eran, o sea, de hecho en la obra que antes presentaste, en la de Allariz, se hizo un estuco planchado porque se encontró que era la solución y tampoco supuso un desembolso mayor de lo que preveían. Y os voy a enseñar también alguna fachada. Estos son normalmente bueno, pues las patologías con las que te encuentras en fachada.
en ciudad, son fachadas que han sufrido mucho por todos los recrecidos que ha habido durante la vida del edificio, cosas que han pasado en los edificios de al lado, y en este caso pues son unas medianeras y bueno, veis el estado de la cal. Entonces lo que se propone es bueno, pues a veces picar o a veces intentar consolidar y conservar lo que hay para después pues volver a aplicar unos estucos de cal, o sea, unos recebos de cal. En la izquierda pues es una casa de Corrubedo que se pintó con pinturas de cal, después de restaurar un poco el soporte, y en el de la derecha es una... bueno, ahí sí que hubo bastante rehabilitación, eso es en Coruña, se picó toda la fachada, se dejaron solo las molduras de las ventanas, dinteles y demás, y la balaustrada. Es una fachada que está afectada por patrimonio, y también es curioso como, bueno, yo de esta obra no tengo fotos previas porque yo ya me la encontré con el andamio puesto, porque el albañil que estaba encargado de hacer esta obra se estaba armando un lío tremendo porque en patrimonio solo decía que había que utilizar cal. Después, ¿qué cal y cómo la apliques? Pues ahí ya estaba un poco más perdido, ¿no? Él es un albañil convencional y bueno, pues se vio un poco y por eso me llamó. Y bueno, pues entonces tenía un lío tremendo pues en esto que os decía de los preformulados, pues es que resulta que es para esto, no sé qué. Entonces al final pues se hizo un poco el estudio de qué patologías había por piso, porque abajo estaba pasando, tenía unos problemas por capilaridad, arriba tenía unos problemas por filtraciones, y en base a eso pues intentar dar unas bases de un mortero vasto que hicimos nosotros, replicando el mortero que ya se había hecho, que estaba original. Y lo que sí que no me dejó en este caso, estaba empeñado en utilizar uno de estos preformulados, entonces la última capa sí que se hizo con un estuco muy, muy fino, y después se le dio unas pinturas a la cal. Y bueno, más o menos aquí pues igual todos estamos familiarizados con este tipo de construcción y vemos que la cal mejora mucho con los años, ¿no? O sea, tanto estéticamente como las propiedades. Antes os decía también que bueno, ahora tenemos unas exigencias también a nivel urbano de construcción, de certificación energética, y bueno, no hay muchos estudios en cuanto en bioconstrucción, en cuanto a cómo hacer las cosas, por lo menos en este tipo de obras en las que nos dedicamos nosotras, pero bueno, empieza a haber cosas y hay aditivos que podemos utilizar, o sea, aditivos no es la palabra, yo creo que es más complementos, ¿no? Pues desde granulados a fibras y cosas que nos pueden complementar y que nos pueden hacer mejorar mucho los acabados para conseguir mayores prestaciones, ¿no? Y bueno, esta es una obra, a veces hago colaboraciones con algunos artistas, y esta es una obra que a mí me parece también bastante interesante mostrar, porque antes nos hablaba Ana también del maquillaje, ¿no?, que se hace en algunas ciudades, y bueno, para mí esto es una obcecación personal también aquí participar en este proyecto que es Vigo Ciudad de Decor, que es pues que se trabaja en medianeras y todo eso. Entonces yo y otro compañero pues habíamos propuesto trabajar en una medianera con la técnica de esgrafiado de cal, buscando una fachada que realmente necesitara una rehabilitación, ¿no? Entonces al final pues nos metimos en la aventura de tener que rehabilitar también esta fachada, que tenía pues bastante problemas de filtración arriba, bueno, luego la piedra pues estaba destrozada por algunas zonas, luego había recrecidos, había unas zonas de cemento que de dudoso origen, bueno, es que había un patchwork de cosas aquí. Y bueno, pues para acabar haciendo esta intervención artística, a la que le tengo bastante cariño por la dificultad que supuso y por
y porque casi morimos en el intento. Pero lo bueno es que a la gente de esta casa le mejoró muchísimo la calidad de vida. Y bueno, esta es a la izquierda pues la técnica que utilizamos, que creo que vais a experimentar hoy en el taller con Sonia. Mi primer contacto también con planchados al fuego y con esgrafiado también fue con ella, y desde 2013 pues me estoy dedicando a esto. Entonces, espero que de aquí pueda salir también alguien más con ganas de seguir con ello, y bueno, y nada más. Muchas gracias por escuchar. Se me olvidó todo esto. ¿Preguntas? Allí, Ahí, vale, vale. Wow. ¿Qué hago? ¿Lo quito? Yo creo que esta es bonita. Sí. Hola. Has comentado que en la cal, en la parte de revoco, añadías primero aditivos, que luego has corregido a decir complementos. ¿Qué tipo de complementos son los que empleas para que sea más duradera la estanqueidad de las fachadas tratadas con cal? Más duradera. Más duradera a los elementos que la agreden, como el meteorismo, agua, sol, viento. ¿Qué fibras? ¿Fibras vegetales? ¿Minerales? Sí. Fibras, o sea, hemos probado con fibras vegetales en acabados, o por ejemplo más en interiores, pues para conseguir más espesor y rebajar un poco el peso. También hemos hecho con corcho granulado, y después aditivos. Por eso he hecho la diferenciación, porque aditivos lo llamo más a retardantes y todo esto. Pues realmente hemos utilizado alguna vez puzolanas para hidraulizarlo, complementado con pigmentos también. Y una vez tuve una experiencia pues, de usar fluidificantes y algún retardante, pero porque había que hacer infiltraciones en muro y todo eso. Por eso era una obra de restauración ortodoxa, era más así. Pero por el resto lo que solemos hacer es trabajar con mortero, con cal en pasta, bien cal en pasta envejecida o bien en cal en pasta que hemos hidratado nosotras y que hemos dejado durante un tiempo envejecer. Bueno, depende de las características de la obra, pues igual también tienes que ir un poco más apurado y hacer unos enfoscados así más recién hidratados, pero no solemos utilizar mayores que elementos de eso hasta el momento. Hola, en una de las fotos de los ponentes anteriores había la fachada de piedra original de la casa y vi que ponían las traviesas de madera y la paja directamente a la pared. No necesita una cámara, no filtra agua por el barro entre piedra y piedra, me refiero. Y otra pregunta es, ¿cómo tenéis en cuenta lo del radón aquí en Galicia y, bueno, toda esta zona? Gracias. Hola, sí. No ponemos ninguna... A ver, en general, cuando hay una fachada de piedra, tienes que ver qué orientación tiene y si está muy expuesta a las lluvias o no, y ver un poco si realmente filtra o no. Si filtra, primero tienes que tratar esa fachada. En los casos que vimos, por ejemplo, en el caso de la vivienda en Vigo, era una casa de cantería y no tenía ningún problema de humedad. La teníamos limpia y veíamos que no filtraba. Además, no estaba expuesta a los vientos y lluvias dominantes, con lo cual no había ningún problema. Por ejemplo, en el caso de Allariz, que vimos, tenían un porche que lo protegía. Y ya, con eso ya
era más que suficiente para saber que no iba a tener ningún problema. Pero bueno, previamente siempre lo vemos. Si fuese una fachada de ladrillo, a lo mejor no está mal ponerle un pequeño salpicado de cal en el interior para luego trasdosar esa paja con barro. Y bueno, respecto a la segunda pregunta del radón, seguimos el código técnico, que desde hace, me parece que son 2 años, es obligatorio, está en el código, en el CTHS6, creo que es, ¿no?, a salubridad, poner una membrana en una solera, si no tienes o sea, cuando la solera no está ventilada. Bueno, es ventilar la zona en contacto con el terreno y además colocar una membrana para evitar la subida de ese gas. Pero sobre todo es la ventilación, es lo más importante, y evitar tener una estanqueidad para evitar que el radón se eleve antes de que se disipe por ventilación, que nos sirve también para protegernos de la humedad del terreno, con lo cual no hacemos mucho más de lo que ya hacíamos, o por lo menos yo, no sé. Hola. Hablasteis bastante de materiales y tal, pero yo quería hacer una pregunta más sobre el diseño. En tema de huecos de ventanas y demás, ¿tenéis algún criterio para solucionar el problema de cuando son huecos grandes y demás, de los pájaros que se estampan contra las ventanas? Lo digo porque yo donde vivo tengo un par de ventanas donde cada año se me estampan ahí y en rehabilitaciones y demás, pues siempre pues para ganancias solares y tal, sobre todo al sur, pues o se abren más huecos o cosas así, pero bueno, a lo mejor solucionas un problema y pones otro. Y una segunda pregunta es, en temas de materiales de estos que no son estándar, temas de garantías y cosas así, es decir, no hay dices de esto ni nada de eso, entonces ¿cómo se puede? Dices y tal, como temas de seguros, temas de tal, ¿cómo se puede justificar todas esas cosas? Incluso cálculos a la hora de los cálculos energéticos, de ruido y todo eso. ¿Quién quiere? Yo he tenido ese problema de los pájaros también y ponía tu cortina. No sé decirte, sobre eso no sé decirte nada. Pero sobre el otro, lo de la garantía, en el tema de acabados y de recebos, no sé qué palabra iba a decir, se me ha ido pronto. Claro, nuestra garantía es de ejecución, normalmente. Cuando trabajas también por eso intentamos no trabajar con materiales preformulados, porque entonces ya hay un poco de confusión entre qué responsabilidad tiene la ejecución y qué responsabilidad es del propio material. Entonces ahí, bueno, pues nos evitamos un poco eso, y luego, por lo que decía antes, de que bueno, hay distintas zonas de la casa que tienen distintas soluciones posibles, entonces intentamos combinar un poco eso. Y la garantía es la garantía estándar de cualquier ejecución de acabados de obra. Eso en tema de acabados. Existe normalmente los materiales tienen que cumplir el CE, ¿no? El código, bueno, sí, un marcado, pero cuando hay parte de la ley te dice que cuando es un trabajo artesanal, es decir, cuando se hace exclusivamente para esa obra, por una persona, o sea, no es un producto, vamos a decir, sino que es un trabajo hecho específicamente para eso, no tienes que cumplir el CE, porque es un trabajo artesanal, si no, no se podría hacer ningún trabajo artesanal. Y claro, la garantía del trabajo la da el artesano o la artesana que lo haga. Luego, por lo que decías de las propiedades que puede cumplir, ahí sí que normalmente nos basamos en trabajos, hay muchísima
documentación realizada en universidades. Hay normativas, por ejemplo, lo que es en mi caso, la normativa alemana tiene recogida todos los estándares, como buenos alemanes, tienen todo superregulado. Paja ligera, tapia, adobe, COP, lo que tú quieras, tienen todo. Francia lo está recogiendo también, hay normativas por todo el mundo de todo tipo por ejemplo, hablo del caso específico de la tierra. España solo tiene la normativa de la BTC, la normativa de tapia lleva parada no sé cuántos años, Fermín Font cuando vino a las últimas conferencias que estaba el grupo de trabajo hablaba que seguía parado el grupo, pues esos son intereses de la industria y eso, pero bueno, recoges recoges otra normativa y te basas en ella, porque si funciona en Francia o Alemania, malo será que aquí no pueda funcionar. Entonces, bueno, creo que ahí estarías amparado para poder cumplir los criterios y recoger los criterios térmicos o cualquier acústicos que pueda cumplir ese material y, evidentemente, basándote en una serie de proporciones que tú sabes de antemano para poder asegurarlos. Sí, no sé si... ¿Alguna pregunta más? Creo que la última ya. Hola. A ver, a miña pregunta, continuando con isto que estades falando agora, co que dicía ahora Alex, onte falando con Ana tamén, respecto a que a normativa española, pois, polo que sexa, non ten contemplados todo este tipo de materiais de corte natural, non? E que moitas veces temos que basarnos en legislación de outros lugares, como o que dicíamos de Alemania coa fábrica de terra, ou en xerar un montón de solucións pois que agora nos parecen tamén super atractivas, pero que en España non temos un respaldo, como se dicimos, da legislación que nos ampare para dar unha resposta que non sexa a nosa propia resposta. O sea, nos podemos dar unha resposta como técnicos, pero a miña dúbida, o sea, é unha pregunta que boto así ao aire, que si pensades que toda esta tipo de normativa tipo Alemania, que está empezando tamén a implementar en Francia, poderá chegar, tedes algunha idea por botar eso a unha cousa ao futurible de cando poderíamos estar respaldados por un código técnico que contemple todos estes materiais, que agora pois eu creo que é un momento moi interesante, non? E que hai, pois parece que hai un pouco de apertura, cambio. Non sei, é unha pregunta así un pouco a lo loco, non? Para darnos ánimos. Alguén se atreve? Eu penso que percebi a pergunta. Eu não sei muito bem como funciona cá. Em Portugal é muito complicado. A legislação da certificação energética foi alterada o ano passado. O Centro da Terra fez uma sessão de esclarecimento só para perceberem o que é que aconteceu. Com a entidade que está legisladora, e a conclusão que nós tiramos é que existe muita ignorância da parte dessas entidades. Não têm a mínima noção do que é a construção em terra. Na sessão de esclarecimento, eles compararam e disseram que uma solução de terra palha, ou terra ligeira, era equivalente a uma taipa. Por isso, a questão é essencialmente ignorância. Há muito espaço ainda a serem feitos. A legislação ainda está ainda num conceito de simplicidade, não é? Quando trabalhamos com materiais naturais, como a terra, como a madeira, como a pedra, eles têm um comportamento que nos obrigam a fazer análises mais complexas e cálculos mais complexos, que por vezes os técnicos não têm interesse em fazer, dá trabalho, não têm interesse, e depois, infelizmente, a legislação ainda não está montada, e eu digo isto a nível português, mas a nível europeu, ainda não está montada para
que tu possas apresentar um cálculo dinâmico, onde consegues analisar corretamente o comportamento do material e justificar dessa forma. Ou seja, em princípio, o técnico deveria assumir o termo de responsabilidade e justificar através dos cálculos que tem disponíveis para mostrar que aquela solução funciona. Neste momento, aquilo que nos foi transmitido é que o cálculo é simplificado e só se pode provar daquela forma. Ou seja, mesmo que eu o faça de forma dinâmica, em que vá analisar todos os diferentes parâmetros que mostram que aquela solução é boa, ainda não é aceitável. A tendência é a lei novamente ser alterada, tem vindo a ser alterada, e que isso venha a ser aceite, porque isso é que tem lógica. Mas, infelizmente, ainda estamos muito fechados nas funções. São passos que são necessários ser feitos e que lentamente, graças a Deus, estamos a conseguir fazer. Espero ter respondido. Muito obrigada, Ana. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya es hora de irnos a comer y vamos a pedir, bueno, os pido un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas.